O kofe karamɔgɔ an bɛna ɲininkali kɛ ko damadɔ la an la ɲɛ wala baju ye minnu de ye ni y'o ɲininkali banna an bɛna dɔ fɔ dɔɔni ɲininka kama sɔrɔ n'i ye mɔlu ye donna fakanko la kosɛbɛ kosɛbɛ a diya ɲɛ bɔla albenbalu taasiya le la bon adamaden n'a yɛrɛ lɔn don a fɔla mɔgɔ ma ko k'i yɛrɛ lɔn o ye mɔgɔ de di mɛn ka benbalu taasiya la ni wulu tununi ma i la yɛrɛ lɔn di dɔgɔya i di kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta i di tɛ i yɛrɛ lɔn k'a la mɔgɔ wɛrɛ la so o ɲininkali fɔlɔ ka fara na kantigi la ko an badenmuso kama sɔrɔ manden sereya 44 kɔnɔ ko manden ni muso tɛ ko min na ko tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni cɛ fana tɛ ko min na o fana tɛ se ka taa ɲɛfɛ wa ko muso ni cɛ la fara ɲɔgɔn kan ko le ko la yiriwala ka kɛ jama ɲana di so o sila fɛ an bamuso t'a dɔn comme an bamuso ta ye ɲamɛ bɛ a bara bɛɛ bara kɛ Facebook ni photocall ni film di a si sɛbɛ don tɛ tugu komi alu le don an bamuso di den na koɲa bɛɛ ta ni ka da alu le ma so i de se mun fɔla an bamuso ta fan wɔlɔ an de se ka fanfara su juma le kɛ k'alu mawure ka lanna n ko kalan nɔ kama sɔrɔ alu tɛ ko min na o tɛ se ka bɛn ina ɲininkali o ye ɲininkali kɛnɛ di men ka kan ka jigiya n y'a jira ma seko la o kɔni yanni an ɲɛ se yɔrɔ na wɔrɔ fɔlɔ an ɲɛ an da gosila a tɔ di manden kurunu ko la yala i ka 40 de fɔ tu y'ale fase 40 ko la jɛnsɛnɛ mɔlu bolo kosɛbɛ kɔni anu i komi n ko mɔlu karamɔgɔ na tirini men kala manden kurun koro faida wanda fo cɛmani bilolo Allahu akbar cɛmani bilolo wo ale yɛrɛ sira ka cɛmani ko jamma sura do o lera yɛrɛ ye kaban ala jɛnsɛnɛ oro binanin tɛ nko la jatelo koni cɛmani bilolo le cɛmani bilolo wo cɛmani ko jamma sura do cɛmani bisaba andone jate Allahu akbar o tɛmin kɔ men lo nen musolu ta fan ferama annalu amma musolu ando musolu ande musolu tu yale fase ka ko ni muso te ko mena ko teta yo mi ni chef na te ko mena ko fana teta ali o gbero ko le bo sungun ko le o ko na tul ko le mo klende o de hali bian dolo akeni musolu union fait cool là on a zira ka sumu ko famu wole fisa ko na ma se o famu na nya brema fem ba na sunkun kotoma o ko a contraire là faida wo se bantan so na ale yomi ji wo la ko badula ila fait ki na mun ko basando idi se bezo wallahi o ko ni ka be dunya yele manyama tu ya le fase bera denen ni ka dunya yele mana ta yomi dunya jire yele mana ko anya fala nyame kuli jo ni le haran ni fe menu ye wolle bran na kana yele man kuda do walla lolo furba jodo wallahi lolo furba jo mutum menu kenen sabri ka yele man su ke faida wulu ni na manya wala ka hal na ta da ko wotebe ile ma adon e ba ye ka fo ko ji wo la ko kuntele mendo ni fra kitla ko kala yila ko ke ka be kuntele mo ba ka ni no e ma wala na bra ye ka fo ko molu wala Facebook ni YouTube ni la wala ke i man ba ko la ni mo ya fe ka bi ni su fana yele ma e fana na la le sila kele mu le la e kan ka lu yele ma nya men ka kwalu kumbe bo bi foli do du ya la fane tron vene la du ya la fane tron vene la odi men na wala na no kala ka ba lu yele le ma wa folo men ni ka manan kun na kalu jatemna capitaliser lu yalon klina moya al no le si burkula be ki klina al tisa fala le banza ka foko
kekle ka dana musokle ka dana mo dine fe bela dana ki idana koni kuna si wole fe be mamara la wete koni anye kala nyon fele ke ni muso dorombo ante se nyala nyonko wete bo yala fudu wole kono ma bo tunto alla fudu do janente bo wodo mona adene kele wala adene dama dama ko be do be ne ka be wole ba de wuli refna ide ni le yani sanyi tan sente wete ko ba ke kono den le wete sebe ni ma sebe na ma ba yire ile gire na la wa kama so ni probate la Kenya wala wete o lu fra fe alfa du ya be ke tini wete wodo na bra si da kun wodo dia go fa lu nyale ni ka ben alama bale o person jatema fenu yake men di bo moy jama do mole mo kisinya te jama ma wanzu ne jama do an to aduro te la jama da am sato jama do o wule sumu wayadi ko ni ka molla dan sabe ki kilingina iko mi wote sala kala anu mrangi de kadama ku fa kete o ko son telebad ni finge le fenu fra de ben kala le se ka ila nyina suma ko danda motu ngaka ilo lo du meno ko sobe kul ke feni mutu sa asema no meni wati la temika ora nyine nte ora mtu yini mo lukinyo fe bo ule moya da ko lu finjala kuna hali ko ke moya place wala moya lodu otese la sala kanya kuni komi mol bela tane wala ni am fana gija mol wala komi ne ni diari am fana ye nyalu nyini bwanna kamra ba sebala ka ban am fana hakilla bara men fana se ka tulum fen ne fingen fen la da ka ba nyire hakilla na sumoya na kunya ne fen ma no kada ka fo ko sira do pena ka la kenya ka la dia amrindinye o ba kenya lu alu jire nyaba fi godala ile jire nyaba wala adanna ko shema no fana fe on ni ule fo yoro no ro Facebook ko ni fingen fen tata na dide kama sono adamade mbulu fembe la dana ka ben ajide Kenya le mo bebe yira kan ko la sabatira ani franya mbila nya men kan nyimani juma ma ambulu fembe fana afana de seka mode be nyimani juma ma ali nyane kele mo ro anya jija nyima ma famu ka danna anyo luruku anya fe ka anna hakila na anna ko yenya ni tinye kelma angana to be ke wol mol tadi no ta adwa anna na de ba be ijane